gabi sa tanan sa maabot na ining nga live sa padayon natong pagtuon sa pulong sa Ginoo ay dinhi nata sa First Peter chapter 1 verses 22 hanggang uh, chapter 2 verse 3 kung saan atong tan-awon dinhi ang gahom sa pulong sa Ginoo. Kung unsa ba ang pulong sa Ginoo, unsa ba ang gahom niini sa mga tao nga mutuo sa atong Ginoo sa Kristo. Matud pa sa verse 22 ng chapter Peter ng 1 Peter chapter 1 verse 22, ug tungod kay nagasunod na kamo sa kamatuoran, so unsa ning kamatuoran? Ang written word of God. Gihinluan kamo gikan sa inyong mga sala aron nga magmatinud-anon kamo sa paghigugma sa inyong mga igsuon kang Kristo. So sa mga Kristohanon, inaut-unta nga maghigugma ay kamo sa kinasingkasing gayod. So istorya ni Apostol Peter nga ang mga Kristohanon maghinigugmaay sa kinasingkasing gayod dahil doon ay mga Kristohanon nga tapaw ang gugma nila sa ilang isikat Kristohanon. Isika managsuon nga Kristohanon. Verse 23. Kay nataw na kamo pag-usab og kini nga pagkatao dili pinaagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon, kung dili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay katapusan. So na born again daw ang usa ka tawo dili tungod sa ilang mga ginikanan, kung dili matod ba dinhi, kung dili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay katapusan. Sa Word of God nga usa sa mga agent nga na born again ang usa ka tawo. Verse 24, nagaingon ang kasulatan ang kinabuhi sa tanang mga tawo sama sa sagbot ug ang ilang kabantog sama sa bulak niini. Ang sagbot malaya ug ang iyang bulak mahulog or malayot. So bisag unsa kabantugan sa usa ka tawo, gikumpara lamang siya sa Ginoo sa usa ka bulak nga pila lang ka tuig o pila lang ka adlaw ay malayot na kini, mahulog o malayot ang bunga, mamatay ang bunga, malaya. Verse 25, apan ang pulong sa Ginoo magpadayon sa gihapon og mao kini ang maayong balita nga giwali kaninyo. So ang Word of God in comparison sa mga tao or kabantog honor sa usa ka tawo ay hangtod sa hangtod daw ang Word of God o mao daw kini ang gipahayag sa mga Kristohanon. Second Peter, 1 Peter chapter 2 verse 1, tungod kay nataw na kamo pag-usab, biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadaotan. Ayaw kamo pamakak o pagpakaron-ingnon, ayaw kamo kasina o sa pagsulti o daotan batok sa inyong isikataw, sama sa batang masuso nga nangandoy sa gatas sa iyang inahan, panganduya usab ninyo ang lonsang gatas nga espirituhanon aron mutubo kamo hangtod madawat ninyo ang hingpit nga kaluwasan. Karon nga nasinatin na ninyo ang Ginoo, nga ang Ginoo maayo gayon. So kini ay gisulti ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor nga nasinatin na daw nila ang Ginoo nga maayo gayon. Natilawan na nila ang Ginoo nga maayo gayon di ay. So most religion of the world believe na ang Word of God partly ay equal with the books and even more. Dunay authority ang ilang mga libro nga ginasunod kaysa sa Word of God. Halimbawa, sa Roman Catholic, doon na sila ay tradisyon o teaching sa ilang mga leader nga mga pare mo ning sa Roman Catholic. Sa Mormons, doon na usad sila ay Book of the Covenant, nga kung saan ay kining Book of the Covenants ay mas authoritative pa kini sa written word of God nga naa sa Bible. Sa Islam naman, doon na sila Quran and so on, o halos tanang mga religion o tanang mga religion doon na gid sila abay sa Bible nila nga mas authoritative pa ang ilang binuhat nga mga libro
kay sa Word of God. Sa Iglesia ni Cristo naman ay doon na sila'y pasugo nga mas ginabasa pa nila ang ilang pasugo kaysa pulong sa Ginoo. Kay matod pa sa ilang mga ministro, ang maka-interpret daw, ang makasabot lang sa pulong sa Ginoo ang ilarang mga ministro. Walay kalainan sa Roman Catholic nga ang Biblia daw ang maka-interpret nini, makasabot nini kung insakto ang ilaraging mga pari. Pero nganong dili man gyud ni sila mutuo sa sufficiency of the Bible for the spiritual life, nga igo na kayo ang pulong sa Ginoo sa ilang spiritual nga kinabuhi, nga kung kini mao ang ilang sundon, mao ang ilang tun-an, sigurado gid silang makasama sa atong Ginoong Dios kung ang ilang kinabuhi ay kuhaon na sa atong Ginoong Dios. Dili man sila mulampas sa langit, dili sila mo kulang, kung dili insakto yun. Dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 22 hanggang sa chapter 2 verses 1 to 3, si Apostol Pedro i-explain niya ang power sa pulong sa Ginoo as sufficient enough for man's salvation or salvation sa sangkatauhan o sa ilang spiritual maturity. So, igo na kaayo ang pulong sa Ginoo. So, ang pangutana din unsa ba ang gahom sa pulong sa Ginoo according to Apostle Peter? Unang-una sa verse 22 ng chapter 1, mabasa nato dinhi nga duna kini gahom sa nga mohinlo sa tao sa iyang mga sala nga mosunod or motuo niini. Pero kung unsibot pasabot nga mosunod or motuo sa pulong sa Ginoo, ginasunod niya, gina-apply niya ang written word of God sa iyang adlaw-adlaw nga pagkatao. Mao kining guide matod pa sa ni King David sa Old Testament, "Thy word or your word, Lord, is the lamp unto my feet and the light unto my path." So mauni ang pulong sa Ginoo sa mga tao nga mituo, misabmitar o namuhat through the written word of God. Doon na kini gahom nga muhinlo sa tao sa iyang mga sala nga musunod or mutuo niini ang pulong sa Ginoo. Verse 22 manigingon, "Og tungod kay nagasunod na kamo sa kamatuoran," manigingon nako ganina nga ang kamatuoran ay ang word of God, "gihinluan kamo gikan sa inyong mga sala, aron nga magmatinud-anon kamo sa pagkigugma sa inyong mga igsuon kang Kristo." So unang resulta, doon na nadayon love ang usa ka tawo sa iyang igsuon nga Kristohanon. Hinaot unta nga maghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. So ang contrary, ang opposite sa kinasingkasing ay taphaw lamang, ma-delegate ko ang yod, walay insaktong gugma. So, ang nang hinaot sa Apostle Peter nga sa kinasingkasing kayon ang pagigugma sa kapwa Kristohanon, fellow Christians. So, unsa ba ang intended purpose sa pulong sa Ginoo? Nganong gihatag man sa atong Ginoong Dios ang iyang pulong nga gipasulat niya sa iyang mga propeta o sa mga apostoles sa atong Ginoong Dios. O unsa ba ang rason? Intended purpose sa pulong sa Ginoo. Ang intended purpose mao kining to teach the people of God in righteousness. Unang-una, para matudluan ang katawhan sa Ginoo ang mga Kristohanon sa pagkamatarong. Matod pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios. From Genesis down to Revelation or sa Old Testament and the New Testament is written with the guidance or gahom sa Ginoo, with the breath of God. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios o mauna na ning resulta dahil gisulat kini uban sa lamdag sa Espiritu Santo o sa gahom sa Dios. Ang resulta og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, insaktong pamatasan, insaktong kinabuhi sa pagtudlo sa kamatuoran, sa insakto sa pagbadlong
sa pagtulid, sa pagkuring, sa pag-review, sa sayop o sa pagtulo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron nga ang tao nga nagaalagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Sumao ni ang rason nga nung dunay written word of God nga nasulat diya sa Biblia para makatuon, makakaton ang usa ka Kristohanon sa pagkamatarong nga ayon gayon sa gusto sa atong Ginoong Dios nga pagkamatarong. So unsa ba ang angay nga buhaton para mahimo ang intended purpose sa Word of God sa usa ka tawo, usa ka Kristohanon? Ikinabuhi ang nasabtan nga pulong sa Ginoo. Siyempre, kung wala nasabtan sa usa ka tawo, wala niya masabti, maglisod siya pag-apply niini, pag kinabuhi niini. Matod pa sa Matthew chapter 7 verses 24 to 25, ang nagsulti niini ang atong Ginoong Kristo, matod pa dinhi, busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o nagtuman niini o nang una nadunggan ay hadayon nagtuman niini, nakadungog sa akong gisulti o nagtuman niini, mahisama siya. O ikumpara sa atong Ginoong Kristo sa unsa ba? Mahisama sa usa ka maalamong tao, wise man. Maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Ang iyang itukuran, bato. O sa figure of speech ni sa atong Ginoong Kristo, He is the rock. Ang atong Ginoong Kristo, Christ is the rock of my salvation. Nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha, ang mga sumaog ang hangin mihapak og mikuso-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. So figure of speech ni siya sa usa ka tawo nga anaa sa atong Ginoong Kristo nga bisag unsang klaseng problema nga magian niya sa iyang kinabuhi, dili siya mapildi sa problema kay ang iyang kauban ang atong Ginoong Kristo man. Ang fondasyon sa iyang kinabuhi ang atong Ginoong Kristo man. Ang iyang written word. Matod pa ni Charles Swindoll, knowledge apart from application falls short of God's desire for His children. Kung puro knowledge lang ang naa sa usa ka tawo pero walay application, walay kwenta, theory lang naa. Walay kwenta, walay kausaban kung ang pulong sa Ginoo nadunggan o dili gina-apply, walay kwenta gyapon. Walay gahom ang pulong sa Ginoo yan ang tawhana. Nagkaroon lamang og gahom ang pulong sa Ginoo ni ng tawhana kung iyan ang i-apply, iyan ang sundon, musabmitar siya sa gingon sa atong Ginoong Dios through His written word. Obedience to God's word results purification. Mao gina ma-purify gyud ang usa ka tawo, usa ka Kristohanon kung siya ay mag-submitar, mo-obey, i-apply niya ang pulong sa Ginoo. Mao na ang gahom sa Ginoo sa usa ka Kristohanon, sa usa ka tawo nga mituo sa atong Ginoong Kristo o sa iyang pagtuo gina-apply niya, kinabuhi niya ang pulong sa Ginoo. Applied God's word results purification. Nga mo resulta usab sa paghigugma sa fellow Christians in the heart, kinasingkasing kay nga paghigugma. Kay mao man ang gusto sa Ginoo, sundon usab sa usa ka tawo nga misabmitar kaniya. Siguro it is common to every generation that sometimes it is difficult to love some of the fellow Christians, as it is proven on this pleading of Apostle Peter, nga matod pa ni Apostle Peter, hinaot unta nga maghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon. Pure nga paghigugma, dili plastic, dili pakitang tao, dili kay gihigugman niya ang iyang igsoon sa pagtuo, tapos pagtalikod ni ay gilibak na dayon, gidaot na dayon niya. So dili na mao. So unsa ba ang gahom sa pulong sa Ginoo according to Apostle Peter? May gahom kini nga born again sa usa ka tawo nga mabuhi ang iyang espiritu para makakommune usab siya, makapag-istorya na usab siya sa atong Ginoong Dios og masimba na usab niya ang atong Ginoong Dios sa espiritu og kamatuoran, spirit and in truth. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verse 23,
kay nataw ka mo pag-usab ug kini nga pagkatao dili pinaagi sa inyong ginikanan nga may kamatayon, kon dili pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay katapusan. So na born again daw ang usa ka tawo pinaagi sa buhi nga pulong sa atong Ginoong Dios nga naa sa Bible o ginatudlo usab sa mga pastor na matinud-anon dahil sa ilang pagtudlo ay pulong sa Ginoo ra gyud, dili daghan ang ilang ipanudlo nga dili wala sa pulong sa Ginoo kun dili naagit sa pulong sa Ginoo. Munang ang verse by verse expository preaching or teaching mao kini ang tamang pagtudlo. Matud pa ni Apostol Paul sa mga elders sa Ephesus nga dili daw siya mabasol nila kung dunay mahisalaag kanila dahil ang tibuok counsel of God from Genesis to Malachi or sa Gospel o sa sulat ni Apostle Paul from Genesis on that time ay naitudlo na ni Apostle Paul. Ibig sabihin buong pulong sa Ginoo from Old Testament down to the New Testament ang existing written word of God sa ilang kapanahonan ay gitudlo na ni Apostle Paul. Gani ang sinulat ni Apostle Paul according to Bible scholars ay mauman ang unang misirculate sa mga kasimbahanan sa New Testament. Dahil ang mga sinulat si Apostle Paul nga 58 AD pa, Anno Domini o 58 AD o Anno Domini, the day of the Lord, the year of the Lord, ay nagkaroon na ng circulation sa mga kasimbahanan sa ilang kapanahonan. Samtang ang mga four gospel ay dinhi na sa around 64 AD or 60 AD, 60 Anno Domini. So according to John, sa John chapter 3 verse 5, unsa daw ang isa sa agent para mag-born again ang usa ka tawo? Matod pa din one of the agent of transforming a person to be born again is the water nga mao ang pulong sa Ginoo. Mao ni gitubag ni Jesus Christ kang Nicodemus nga matod pa ni Nicodemus, paano ba unsa ba matod pa ni Nicodemus nga kung ipanganak ang usa ka tawo sa iyang ibalik mo, pwede pa ba siyang mubalik sa tiyan sa iyang inahan? Itubag si Jesus Christ, sa pagkatinuod sultian ko ikaw nga walay tao nga masakop sa paghari sa Dios kung dili siya mataw pinaagi sa tubig o sa espiritu. Muning isa sa great teaching sa atong Ginoong Jesucristo ang born again Christian. Matod pa niya ang sa pagkatinuod sultian ko ikaw nga walay tawo nga masakop sa paghari sa Dios. Dili gid siya pagharian sa atong Ginoong Dios. I-reject niya ang paghari sa atong Ginoong Dios sa iyang pagkatao kung dili siya maborn again. Sa pagkatinuod sultian ko ikaw nga walay tawo nga masakop sa paghari sa Dios kung muning requirements kung dili siya mataw pinaagi sa tubig o sa espiritu. So unsa pa kining tubig o espiritu? Gikumpara ni Apostle Paul ang pulong sa Ginoo sa tubig. Madod pa sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 26, gihulagwan niya dinhi ang kaminyoon o ang atong Ginoong Jesucristo. Madod pa dinhi, husbands, love your wives just as Christ loved the church and give himself up for her. So matod pa niya, mga banay, gugmaan ninyo inyong asawa kagaya ni Kristo maghigugman niya ang mga Kristohanon, ang simbahan, Christians, Kristohanon, ang mga Kristohanon o gihatag niya ang iyang kaugalingon para matubos sila dito sa cross ng Kalbaryo. Tapos, verse 26, to make her holy, para ang natubos sa atong Ginoong Jesucristo ay mahimong matarong, banal. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Linison daw ang iyang pagkatao pinaagi sa tubig o pinaagi sa pulong sa Ginoo. Cleansing her, cleansing the church, cleansing the Christians by the washing with water through the word. So dinhi gikumpara sa ni Apostle Paul ang pulong sa Ginoo nga tubig panglinis sa buling
Ang pulong sa Ginoo naman panglinis sa sala sa usa ka tawo para mahimo siyang matarong, magpadayon ang iyang pagkamatarong nga gisugdan na sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao sa iyang kinabuhi. Pero matod ko pa kanina, mo ipik lamang kini kung musabmitar siya sa giingon sa pulong sa Ginoo. So unsa pa ang laing hulagway sa gahom sa pulong sa Ginoo according to Apostle Peter? It has an eternal duration hangtod sa kanturan na ang pulong sa Ginoo. 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25 nagaingon ang kasulatan, ang kinabuhi sa tanang mga tao sama sa sagbot. Ikumpara ni Apostol Peter sa atong Ginoong Dios to Apostol Peter ang kinabuhi sa usa ka tawo sama lang daw sa usa ka sagbot. O ang ilang kabantog sama lang sa bulak ni ini. Ang sagbot malaya o ang iyang bulak mahulog. Apan ang pulong sa Ginoo magpadayon sa gihapon ug mao kini ang maayong balita nga giwali kaninyo. So ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita nga written word of God mahitungod sa atong Ginoong Kristo ay magpadayon hangtod sa hangtod. Mao na ang giingon sa verse 25 ng chapter 1 ng 1 Peter nga gisulat niya sa mga Kristohanon sa Asia Minor. Apan ang pulong sa Ginoo magpadayon sa gihapon ug mao kini ang maayong balita nga giwali kaninyo, gitudlo kaninyo. So unsang gingon ni Prophet Isaiah from the Old Testament may tungod sa Word of God, Isaiah chapter 40 verses 6 to 8. May usa ka tingog nga nagingon. Isangyaw og mingon ako. Unsa may akong isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot og sama lamang sa bulak ang iyang katahum. Malaya ang sagbot og malarag ang bulak sa dihang, padad-an kini sa Ginoo og hangin. Wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao, hangin og init. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak, apan ang mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Ginoo. So kining giingon ni Apostle Peter sa verse 25 or 24 to 25 nga pulong sa Ginoo ay hangtod sa hangtod ay quotation din niya kini kay Prophet Isaiah 700 years ago before sa kapanahon ni Apostle Peter, more or less quotation niya kini dahil mao kini ang gideklara sa atong Ginoong Dios through Prophet Isaiah. Prophet Isaiah preached the word of God 700 years ago. But Apostle Peter claimed that the word the prophet preached is the same word he is now proclaiming. Walay kaibahan. Ang Old Testament nga written word ang pulong sa Ginoo mao gihapon ang gitudlo ni Apostle Peter sa New Testament dahil ang gitudlo ni Isaiah the prophet ila kining gisulat og hangtod sa New Testament hangtod sa kapanahon nato karon ay mao gyapon ang atong ginatudlo sa simbahan sa Kristyanismo. Mao nang hinungdan nga the word of God forever gini siya. Therefore he said the word of God stands forever sa verse 25 ng 1 Peter chapter 1. Apan ang pulong sa Ginoo magpadayon sa gihapon ug mao kini ang maayong balita nga giwali kaninyo. Isugo sa Ginoo ang maayong pamatasan in relation of His Word. Unang-unang gid ang atong maayong pamatasan dahil kung atong pamatasan ay bati, pangit ang atong batasan ay bisag unsa pa nato ka kwartahan, unsa pa nato ka guwapa o guwapo, pangit gyapon. Dahil ang labaw ang pamatasan kaysa ma-achieve sa usa ka tawo, unsa may ang ma-achieve mas labaw ang pamatasan. Dahil ang pamatasan ay mao nang gisugo sa atong Ginoong Kristo nga dapat anaami kaniya Kristohanong pamatasan. 1 Peter chapter 2 verse 1. Tungod kay nataw na kamo pag-usab, biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadautan. So muning unang-unang sugo. Kung ikaw tinuod nga Kristohanon, pagasundon mo kini. Pero kung dili ka tinuod nga Kristohanon, relihiyoso ka lamang, dili mo kini masunod. Tabang sa Espiritu Santo, power sa Espiritu Santo para mabuhat mo. Kung ni Andrew sa iyang kanta, gusto kong bumain pero hindi ko magawa dahil
walay nagtabang kanya nga espiritu sa Ginoo. Pero ang usa ka Kristohanon nga na-born again na, ana ang tabang sa Espiritu Santo nga mabag-o gid siya, magkaroon siya ng power to apply the word or to submit the word of God sa iyang pagkatao. Biyain na ninyo ang tanang matang sa pagkadautan. Sa mga kini nga matang sa pagkadautan, matang pa din ayaw ka mo pamaka. Ang usa ka tawo dili pa born again, simple lang kayo, normal kayo sa iyang pagpamakak. Pero ang pagpamakak ay kasalanan sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Siguro sa uban dili kini kasalanan, pero ang atong Ginoong Dios nga mao ang maghukom, mag-judge sa usa ka tawo, kasalanan kini sa iyang atubangan. So ang bakakon nga tawo matud pa sa atong Ginoong Kristo sa Revelation, dili yun makasunod sa iyang langit. Ang atong kinabuhi ay mubo na kayo dining kalibutan. Ug ang langit ug ang inferno ay forever kini. Ang nag-reject, wala nagasambit na sa atong Ginoong Kristo through His written word, ay mulanding siya ngadto sa kalayo sa inferno. Samtang kadtong mga tao nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo, pag-aabi-abihon siya, pag-i-comfort siya dito sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Kristo ang iyang langit. Ayaw ka mo pamakap? Oh, pagpakaron ingon plastic, pagpakaron nitong hypocrisy. Ayaw ka mo pamakap o pagpakaron ingon. Ayaw ka mo kasina, masinahon. O pagsulti og dautan batok sa inyong isig katao. Daghang mga reliyoso nga mga bakakon, masinahon, sigig panglibaka, pangdaot sa mga tao muna nga ang ilang religion ay guba, walay hinungdan ang ilang religion. Pero kung sundon sa usa ka tawo ang pulong sa Ginoo, maayos ang iyang religion dahil ang iyang batasan, ang iyang hulagway sa pagkatao ay buutan ngayon. Ang effective tool to rid all kinds of hindrances of spiritual maturity is the Word of God. Nga naman dahil kung ginasunod niya, gina-apply niya ang gisulti sa atong Ginoong Diyos through the apostles sa iyang written word, ay malimpyo ang iyang kinabuhi. Maayos ang iyang batasan. Wala na ang dautan. Dili na siya bakakon, dili na siya tigpakaron ingnon, dili na siya masinahon, o dili na siya mangdaot sa iyang isig katao. Application lang ang kailangan. Ngunit kung ang pulong sa Ginoo wala mo masayod nga gisugod pa sa Ginoo niini sa 1 Peter o sa uban pang mga sulat sa mga apostles, dili mo kinibuhaton kay wala mo man masabti, wala mo maibawi kung unsa ang giingon sa atong Ginoong Dios through His written word of God. Kung dili pa ko born again, ay simple na kayong mamakap, simple kayong mangdaot sa kuan, simple na kayong tigpakanon ingnon. Pero pagka born again ko ay ginikayan ko na kini dahil gusto kong muadto sa lugar nga giandam sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga pinalanggang mga igsoon. Gusto kong muadto sa lugar sa atong Ginoong Dios sa iyang pinalanggang mga anak. Manang hinungdan nga si Jesus Christ nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo para madala ako niya sa iyang paraiso. Dahil sama sa giingon niya sa usa ka kawatan nga naa sa iyang tuo nga nagpakimaluoy sa atong Ginoong Kristo nga nagingon, Ginoo, hinumdumi ako kung atoa ka na sa imong gingharian. Unsay giingon sa atong Ginoong Kristo, karon pa lamang kauban na kita sa atong paraiso. Katong gisulti sa usa ka kawatan nga nagpakumbaba sa pagtawag sa atong Ginoong Kristo, tinud-anay gid siya dahil ana siya sa bigid ng kamatayan. Unsa pa ang gahom sa pulong sa Ginoo according to Apostle Peter? Do not kini gahom to make a person grow sa iyang spiritual life. Gahom nga mo grow ang usa ka Kristohanon sa iyang spiritual nga kinabuhi. Ang iyang relasyon sa Ginoo, father and child relationship, ay mas mulig-on pa tungod sa pagsunod niya sa pulong sa Ginoo. 1 Peter chapter 2 verse 2 to 3, sama sa batang nasuso nga nangandoy sa gata sa inganahan. So
Ang pulong sa Ginoo ay kumpara na usab sa atong Ginoong Dios to Apostol Peter, gatas sa inahan para sa batang masuso. Sama sa batang masuso nga nangandoy sa gatas sa iyang inahan, panganduya usab ninyo ang lon sa ing gatas nga espirituhanon aron unsa rason aron motubo kamo hangtod nga madawat ninyo ang higpit nga kaluwasan. Matod ko pa sa unang gipang sulti ng usa ka tinuod nga Kristohanon ay dunay kaluwasan, dunay eternal life. Ang uban kay nga kapayason basag kay nga dunay kinabuhing dayon nga buhi pa man. Mao na ang gisaad sa atong Ginoong Kristo sa matinud-anon niyang mga anak, matinud-anon nga mga Kristohano. Mao nang gisaad sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa 1 John chapter 5 verse 11, kinsa man ang usa ka tawo nga anaa kang Kristo, doon na siya kinabuhing dayon. Apan wala kaniya ang kinabuhing dayon kung wala siya sa atong Ginoong Kristo. Muna nga hangtod nga madawat ninyo ang hingpit nga kalawasan. Doon na kaluwasan ang tinuod nga Kristohanon, pero ang completeness nini, ang fullness nini, completeness nini sa dihang mubalik na ang atong Ginoong Kristo. Ini second coming. Karon nga nasinati na ninyo nga ang Ginoo maayo gayod. Maayo gayod ang Ginoo kung matilawan sa usa ka tawo. Pero kung dili niya masinatian, wala siya masabi. Dahil wala niya masinati, pero nagpanasinatian na niya ang Ginoo dahil na-born again na siya, gina-apply na niya ang pulong sa atong Ginoong Kristo, makaingod siya nga tinuod gini ay maayo ang Ginoo. Matod pa sa Ginoong Diyos through David, kung panasayop sa Psalms 34, something like that. Sa Psalms 34, dihang na mga chapter, matod pa sa atong Ginoo nga, taste me and you will know that I am good, nga maayo ang atong Ginoong Diyos. Apostle Peter compared the Word of God as gatas, sa gatas. Necessarily para mo-grow ang usa ka bata. Kung walay gatas ang inumon ang usa ka bata, kini man ay gatas nga bourbon o sa baka nga gatas nga para sa bata nga gamay, katumang mahalon o baratuhon nga gatas, o gatas sa iyang inahan, kung wala ka na, patay ang bata. Mausab ang usa ka tawo kung wala ang pulong sa Ginoo nga mo-sustain kaniya, patay ang espiritual nga kinabuhi. Patay. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, man shall not live by bread alone, but by every word that come out on the mouth of God. Doon na tayo physical nga lawas nga mukaon sa rice, kay mga Pilipino man ta, kung Amerikano pa ta, bread ang atong kaunon, sa panang mga pagkaon sa mga kanong, pero dahil Pilipino man ta, rice, sudanan pa dahil nato para dili mamatay ang atong physical nga lawas. Pero nagingon ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Kristo, nga ang pulong sa Ginoo mao kini ang pagkaon sa atong kalam. Man shall not live by bread alone, but by every word that come out to the mouth of God. Matthew chapter 4 verse 4 na siya. So muna nga, without milk, the baby would die. So likewise, the Christians too, without the Word of God, mamatay gid ang usa ka Kristohanon. So apart from the Word of God, there will be no spiritual growth. Wala gayon. Walay spiritual growth kung walay pulong sa Ginoo. Mao nang hinungdan nga dunay mga pastor nga nagtudlo sa pulong sa Ginoo Sunday unsa pa na mga adlaw diha, mga service nila sa ilang kasimbahanan para ang mga Kristohanon ay motubo sa pulong sa Ginoo. Para kung motubo sila sa pulong sa Ginoo, unsa may mga kalisdanan, unsa may sitwasyon sa ilang kinabuhi, dili kini makapildi kanila dahil ana ang pulong sa Ginoo nakatanom sa ilang kasing-kasing. Nganong gisugo ka sa Ginoong Dios nga basahon ang iyang pulong para kini masayran o masunod aron mo prosper ang usa ka tawo. Most importantly, ang pag-prosper sa usa ka tawo ang spiritual.
Importante ang physical, ang material, pero ang pinaka-importante nga gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo, nga main nga gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo ay ang atong mga kalag spiritual. Matod pa sa Joshua chapter 1 verse 8, this law of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night. Imo kining pagatun-an adlaw o gabi. Dili kay sige ka lang tan-awa sa Facebook, sa YouTube, dito ba sa teleserye ka sa TV. Kung dili ang pulong sa Ginoo, you shall meditate on it day and night. Nga naman, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kung may-apply nato ang pulong sa Ginoo sa atong pagkatao adlaw-adlaw, mahimo kitang prosperous and successful. Prosperous sa mata sa Ginoo, dili sa mata sa mga tao. Successful sa mata sa Ginoo, dili successful sa mga mata sa tao, dahil kung gaano daw kahamog ang langit ug ang yuta, mao na ang kalainan sa mga mata sa atong Ginoong Dios kaysa tao. Dahil ang sa kalibutan, ang ilang tan-aw gyud ang kumon nga tan-aw according sa success and prosperity sa mata sa tao. Daghang mga Kristohano nga agyapas nila ay kwarta gyud, success po sila, dili daw tana, pero kung muna ang ilang aim, mura sigapon silang si Judas. Si Judas, ginuiban niya ang atong Ginoong Kristo tungod sa kwarta. Dili milyon nga kwarta, kung dili kwarta lang ordinary price sa usa ka slave nga paliton sa ilang kapanahonan. 30 pieces of silver i-deny na niya ang atong Ginoong Kristo. Nga naman, dahil ang iyang focus dito sa kwarta. Ang pagsunod niya sa atong Ginoong Kristo ay sideline na lang. Dili siya mosunod sa atong Ginoong Kristo kung walay makuha siya. Pero ang atong Ginoong Kristo, ang iyang gisaan, dili kayamanan. Dili kayamanan sa mga Kristohanon nga ang nakapokus ay kwarta. Ang gisaan sa atong Ginoong Kristo, deny yourself, pick up your cross, and follow me if you want to be my disciple. So dili wala siya nagingon nga masapian ka. Salamat kung masapian ang usa ka Kristohanon dahil makatabang siya sa kapwa niya Kristohanon nanginahanglan og panabang financial. Pero kung mapokus na ang imong kasing-kasing sa kwarta, ay ma-disgrasya kayon, malitsugas kayon. Balikon ko sa pagbasa ang Joshua chapter 1 at verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, you shall meditate on it day and night, then you will be prosperous and successful. Psalms chapter 1 verses 1 to 3 about the word of God niya akong ginabasa na. How blessed, how happy, in other words, how happy is the man who does not follow the advice of the wicked. Na wala sila musunod sa diskarte o sa advice sa mga makasasala. Advice of the wicked, mga wicked na tao walay relasyon sa Ginoo. Or stand in the pathway with sinners, or sit in the assembly of scoffers. Instead, he finds pleasure on obeying the Lord's command, the Lord's written word. He meditates on His commands day and night. Ikumpara dayon ng sa verse 3, ikumpara dayon sa atong Ginoong Diyos through David, kung siya man ang human writer, meaning Psalms chapter chapter 1. Sa chapter 1, gikumpara dahil niya ang resulta sa usa ka tawo nga nahigugma sa pulong sa Ginoo. It's like a tree planted by flowing streams. It yields its fruits at the proper time, and its leaves never fall off. He succeeds in everything he attempts. So, successful yun ang usa ka tawo kung gihigugman niya ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo, ang atong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Kristo, di na pwedeng maghiwalay.
Kung mingon ka nga gihigugma mo nga itong Ginoong Diyos, ang atong Ginoong Kristo, gihigugma mo sa ang written Word of God. Dahil kung wala mo higugma ang written Word of God, murag niloloko mo yata ang iyong sarili. Dahil dili gina magkabulag. Kung gihugma mo ang written Word of God, mahigugma mo sa ang atong Ginoong Diyos. Mao kini ang gahom og kamahinungdanon sa pulong sa Ginoo in every individual Christians. Dahil ang dili Kristohanon walay gana nga mobasa mo tuon sa pulong sa Ginoo para i-apply niya sa iyang kagalingon. Kristohanon na yun. O ang Kristohanon nga wala magatuon sa pulong sa Ginoo, wala gina-apply niya sa iyang kagalingon, wala siya kalainan sa mga dili Kristohanon nga nag-reject sa written word of God sa atong Ginoong sa Kristo sa atong Ginoong Diyos. Wala gid siya kaibahan. Muna nga, the Bible is about life. Mao ni ang Word of God. The Bible is about life. It is God's manual to show His people how to live, kung paano magkinabuhi, mamuhay ang usa ka Kristohanon. All of its teaching is for living, and to declare it is to apply it. Kung kini ay gitudlo na, kung nasabta na sa usa ka Kristohanon, gina-apply na niya kini. All of its teaching is for living, and to declare it is to apply it. Matod na pa ni Flavel, the Bible teaches us the best way of living, the noblest way of suffering, and the most comfortable way of dying. Mo ni ang pulong sa Ginoo. Teach us the best way of living, the noblest way of suffering, kay ang pag-antos ang mga kalisdanan dili gina naagi na masinatian gyud na sa usa ka tawo Kristohanon na si Odili. So ang Bible nagtudlo sa noblest way of suffering and the most comfortable way of dying. Dili ka na unya mahadlok sa kamatayon dahil alam mo ang isaad sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo pag ikaw ay matinud-anon nga Kristohanon. Muna ang giingon dinhi nga comfortable way of dying. So din hira kita puto mga kaigsuonan ko o salamat sa Ginoo dahil nakahatag na usab kita og teaching may tungod sa atong Ginoong Kristo dinhi sa Facebook o mupaingon kini sa YouTube sa akong personal channel. Karong si Manaha kausar kita tawo nakatudlo dahil ang pag tudlo ko sa Facebook through Facebook ay panahon sa gabi lang yun, alas 8 sa gabi. Gusto ko magtudlo sa mga alas 2 sa hapon pero sa tungod sa na mga trabaho, so alas 8 lang yun sa gabi. Daghang kayong salamat sa tanan nga nagatan-aw og mga tan-aw panini nga pulong sa Ginoo nga teaching about the power of the Word of God sa usa ka tawo, labi na gyud sa mga Kristohanon. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So ang tanang mga anak sa Diyos magayon. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan from Cagayan de Oro City to all over the world. Thank you.